Ang manok og karon nahuman na og bungbong og sin ang atong range area. Ang kulang na lang ani kay nit. Okay, tara. Mao ni atong range area. Alright, ipakita na ko ninyo mga sayang manok ha. Mao ni atong range area mga sayang manok. Okay, nahuman na nato og bungbong og sin. Okay, ari na to ibutang ang atong mga cockerels. Alright, okay, gisumpay ra nato sa atong manukan. Okay, tara mo na tong manukan, mo na tong cording area. Diri mo na itong range area. Ari butang na to ang mga piso na to. Og wapan na butangan pa na to ni og net. Okay. Alright, nanatay net ibutang didto. Okay, dako-dako na sila kadagan-daganan. Okay. Wala sin, abot nagsin. Butangan na sila sin. Right. Okay, gawag butag net ani. Aw ato na ning butangan og mga piso. At least dako-dako na sila daganan. Kay kadagko og piso, diri na pud nato ibutang. Diri na sa nato i-cord. Alright. Okay. Alright mga kasayang manok. Nahuman naman ni og sin. Aw aton sa butangan og net para safety na gud kagawa sa mga piso. Alright. Sayang manok. Kumain ni Kay? Okay, call? Para sa carbon loading? Tunga, krakon, call? Pwede lang po, gato itong gamiton. Itong gamit na Jason ba, para parehag timbang ba? Bakit lang dito nga? Buwan mo na ba yung gift? Gawa ni ate ko. Sige po.